नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने श्रावण सोमवार दिन चुपचाप उठाई आणंतु एही गोटिए गुप्त जिनिस आपणक स्वामी हेबे धनवान। जीवनर समस्त कष्टरू आपणकु मिलिजिब मुक्ति। सांग माने सनातन धर्म रे श्रावण मासर महत्व अनेक अधिक थाए। श्रावण मासर समस्त सोमवार गुड़िकु निष्ठा और भक्तिर सह पालन कले मनुष्य निजर समस्त शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक कष्टरू मुक्ति पाई जाए। श्रावण सोमवार रे व्रत रखी महादेवंकु ध्यान कले व्यक्तिर समस्त मनोकामना पूरा होइथाए। सांग माने धार्मिक मान्यता अनुसार मनुष्य देवता एवं राक्षस समस्ते महादेवंकर पूजा आराधना करिथांती। शिव पुराण अनुसार पशुपक्षी माने मध्य भोला शंकरंकर आराधना करिथांती। सांग माने कौन आपण जानती श्रावण सोमवार दिन चुपचाप शिवलिंगरू केउं जिनिस उठाई आनिले आपणकर समस्त मनोकामना पूर्ण हेबो। जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। सांग माने महादेवंकु प्रसन्न करिबा खूब सहज अटे। कुहा जाए कि पवित्र श्रावण मासटी महादेवंकु अत्यंत प्रिय अटे। जदि केही व्यक्ति वर्ष सारा महादेवंकर पूजा आराधना करि न पारे एवं केवल श्रावण मासर प्रत्येक सोमवार दिन शिव मंदिर जाई शिवलिंगरे गोटे लोटा शुद्ध जल अर्पण करे तेबे केवल एतिकी कले ही से व्यक्ति को महादेवंकर कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुए। स्त्री हुंतु कि पुरुष श्रावण मासर सोमवार दिन व्रत रखिले भगवान भोला शंकर तांको उपरे असीम कृपा वर्षा करिथांती। तांकर जीवनर समस्त कष्ट को महादेव ग्रहण करिथांती एवं व्यक्तिर समस्त मनोकामना मध्य पूरा होइथाए। शारीरिक कष्ट सह आर्थिक कष्ट मध्य दूर हो जाए। सांग माने शिव पुराण अनुसार कुहा जाइछि कि जदि आपण श्रावण मासर सोमवार दिन व्रत रखुछंती तेबे आपणकर किछि भी मनोकामना थाउना काहींकी से सबु निश्चित पूरा हेबो। जदि आपण लंबा समय धरी चाकरी खोजुछंती तेबे एही श्रावण सोमवार व्रत रखिले आपणकु निज मनपसंदर चाकरी मिली थाए। एहा छड़ा जदि अनेक समयरू आपण रोगग्रस्त अछंती तेबे से रोगरू मध्य आपण मुक्ति पाई परिबे। आपणकर बंद पड़िथिबा व्यापार पुणी थरे चालू हेबो। व्यापार रे लाभ हेबो। आपणक जीवन रे धन आगमनर मार्ग खोलिजिब। कारण भगवान भोला शंकर निज भक्तर गुहारी निश्चित शुणी थांती। एही भिडियो रे आमे जानिबा कि शिव पुराण अनुसार श्रावण सोमवार व्रत रखिले आपण केउं उपाय गुड़िक पालन करिवे। एही उपाय कले आपण चमत्कारी शुभफल निश्चित प्राप्त करिवे। एहा छड़ा ए भिडियो रे आपण जानिबे कि केउं गोटिए गुप्त जिनिस शिवलिंगरू उठाई आनी निज घरे विधि विधानर सह स्थापन कले आपणक घरर नकारात्मक शक्तिर नाश हेबो एवं आपणक घरे सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो एवं सर्वदा महादेवंक कृपा आपणक घर उपरे रहिबो। आपणक घरर उन्नति हेबो। सांग माने आपण जदि श्रावण सोमवार व्रत रखुछंती तेबे आपण एक तंबा लोटारे शुद्ध जल भर्ती करी सेथिरे 108टी अक्षत माने अरुआ चाउल पकाई एही गोटे लोटा जल नेई महादेवंक उपरे अर्पण करिवे। श्रावण सोमवार दिन केवल एतिकी उपाय करिनेले आपण निज जीवनर समस्त दुख कष्टरू मुक्ति पाइजिबे। एहा छड़ा सोमवार दिन आपण कदली एवं अरख फूल महादेवंकु निश्चित चढ़ांतु। एथिरे आपणकु व्रतर शुभफल प्राप्त हुए। कुहा जाए कि श्रावण सोमवार दिन जेउ भी व्यक्ति
ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଅରଖ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରେ, ମହାଦେବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଲୋଟା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇଲେ ଆପଣ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟଟି ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରା ହେବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସୋମବାର ଦିନ 11ଟି ବେଲପତ୍ର ନେଇ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖି ସେ ବେଲପତ୍ରଟିକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡି ନଥିବ କିମ୍ବା ଫାଟି ନଥିବ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ଉପାୟଟି କେବେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିବ ପୁରାଣର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 34ରେ ଏହି ଉପାୟଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହାକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆପଣ କଦାପି ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ଜଳ ଆଦିରେ ଅଭିଷେକ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ସିନ୍ଦୂର ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନୋକାମନାକୁ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଧୂପ ଏବଂ ଘିଅର ଏକ ଦୀପଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳାଇବେ। କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ ଆଦି ନିଜେ ଚଢ଼ାଇବେ, ନହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ନାଁ ଏବଂ ଗୋତ୍ରକୁ କହିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଆ ଧରି ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ପୂଜା ସମୟରେ ମନରେ ମନରେ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରୁଥିବେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ ପୂଜାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ଜଣାଇବେ, ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ। ଭୋଳାଶଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଳା ଅଟନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପୂଜା ପାଠରେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତ ରଖିଥାଏ ତାର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂର ପଦଯାତ୍ରା କରିଯାଆନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଏହି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ ଏବଂ ଧନ ଆଗମନର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଲିଯାଉ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ଡମ୍ବୁରୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଡମ୍ବୁରୁକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ତାହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ସୋମବାରେ ଡମ୍ବୁରୁରେ ଧୂପ ବୁଲାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଡମ୍ବରୁ। ଆପଣ ଯଦି ଡମ୍ବୁରୁ ନେଇ ପୂଜା କରି ତାକୁ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।